Hello, good morning, my dearest students. Welcome back with me, Ma'am Astrid. I'm your teacher. Now, we are going to have the lesson Inggris Peminatan or English Interest and Social Culture. Okay, this is your first lesson in the second semester. So be ready to prepare yourself to have this lesson, because our lesson for the first chapter we will learn again about tenses. Yes, that's right. You will know further and more about tenses. And what tenses you are going to learn today with me? Of course, in this first chapter of this second semester, you are going to learn about future simple. Okay, it contains of actually not only future simple, but also there are three tenses. Future simple with will and be going to, and then the second one, future continuous, and the third, future perfect tense. Yes, there are three kinds of tenses in this chapter. But in this first lesson, in this first meeting, you are going to learn about future simple with will and be going to. And what about two others, ma'am? You're going to learn about future continuous and future perfect tense in our second meeting. Okay? Okay, now before we going deeply about these tenses, it is better for you to know the objective, the purpose of our learning today. Yes, it can be say that it will be your target from this learning. What can you get? What can you achieve for this lesson? Okay? Of course, for three tenses that you're going to learn, you must be able to analyze the social function, the structure, and also the elements of its tenses. So you can differ the function, the element, analyze it well. Okay, and then after that you are able to compose into the sentence and compose them more sentence into dialogue into a text. So it can be itu bisa menjadi sebuah teks lisan maupun tulis. Ya, teks lisan dan tulis yang mengandung unsur simple future yang pakai will, sama be going to, sama future continuous, dan satu lagi adalah future perfect, ya. And then what after you compose it, you are able to communicate, okay, with this kinds of tenses. Oke, jadi diharapkan kamu juga dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan tenses ini, karena kamu udah tahu fungsinya, ya kan? Kamu udah bisa membedakan kegunaannya.
kamu juga udah bisa membedakan elemen-elemennya, ya, strukturnya. Oke, jadi kamu nggak ada keraguan pada saat kamu mau menyampaikan satu informasi kepada lawan bicara kamu, berdasarkan konteks penggunaannya, kamu sudah bisa menggunakan tenses tersebut masing-masing dengan benar, secara tepat. Oke? Oke. So, let's start our lesson. Okay. Remember, I ever have given you an imaginary line. When we talk about future, we are going further. Yeah? Okay. And then when we talk about present, we are going to talk about what happened now, today. When we talk about past, so you must take an arrow, not ahead, but go back, yeah, to the past. Yeah. What did you do? Okay. We talk about the activity that had happened or happened in the past. What happened to you? What had happened? Okay. So, an imaginary line. There are past, present, and future. Okay, don't talk about past again. Just like what Inul say. She ever said in her song, masa lalu, biarlah masa lalu. Okay, so kita nggak bicara tentang past. We talk about future. Okay, future. Okay. Remember, when you learn about tenses, you must have more exercise. Practice and practice. Because practice makes perfect. Okay? Okay. Okay, first of all, we learn about future simple. The form, as you know, we have learned about this before. Actually, when you were a junior school students, ya, in SMP, kamu pasti pernah belajar tentang tenses future, yang mana form atau bentuknya, the pattern itself, the main pattern. Remember the main pattern, ya. Fokus dari form yang disajikan dalam bentuk future simple itu, ya, kalau kamu pakai will, itu pasti diikuti oleh verb one. If you use will, so it is followed by verb one. Okay? Okay, just you can see on the screen. I will help you. She will call me when I arrived. Okay. And then the second form, karena future simple ini decompose dalam dua bentuk, jadi kamu bisa pakai will, kamu juga bisa pakai be going to. Of course, they have the differences. Mereka punya perbedaan, sekalipun penggunaannya dalam satu tenses yang sama. Oke, kapan kamu pakai will, kapan kamu pakai be going to? Oke, yang pertama dari bentuknya kamu perhatikan dulu. Kalau will itu diikuti verb one, what about be going to? It is followed by verb one to. Oke, be going to. Remember, be not be, be, no. Be is, am, are. Oke, in present.
Is MR. Jadi, so you can say is going to learn, am going to cook, are going to have vacation. We are going to have vacation. Okay? For another example, on the screen, we can read it together. He is going to spend his vacation in London. I'm going to be an actor when I grow up. Okay? Okay. Next, we go to the next slide. Oh, what about the use? Okay, after you learn about the main focus of the form itself, you must know about the function. The function. It is just like what I've said before in advance, that I've told you about the social function. So we talk about the use, the usage of this tense. Okay, first we talk about well. Okay, now take a look the first use of will. We use will to express a voluntary action. We use will to express a promise. We use will to express a spontaneous decision. The action is decided at the moment of speaking. Okay, just like what you see. It is a voluntary action. Think about that you are hungry. You talk to your friend and then you say, "Oh my God, I'm really hungry." Okay. But there is no food on your dining table. Okay? And then after that, your mom tells you that, oh, she will make some sandwiches for you. Then she says, I will make some sandwiches. Ya, oke, jadi kalau kamu tahu, kalau sebenarnya will untuk mengekspresikan voluntary action, voluntary itu apa sih? Voluntary itu tindakan yang sukarela, kesediaan untuk melakukan sesuatu dengan kerelaan. Ya, contohnya, aduh aku lapar nih. Ya udah, sini aku yang akan buatkan kamu sandwich. Terus kalau misalkan kita nggak punya uang, ya kan, lawan bicara kita pasti akan memberikan pertolongan, ya. Atau di sini pada saat itu dia ada, dia akan melakukannya langsung kepada kamu dengan sukarela, ya. Misalkan, I don't have money, I will lend you some, gitu ya. Okay, that is the first function. Okay, what about the second function? The second function of will, it is to express a promise. To express a promise. Just like what you say, I promise I will not tell her your secret. Gitu ya. Oke, kamu kayak membuat janji di situ. Aku berjanji aku nggak akan kasih tahu padanya tentang rahasia kamu. I promise I will not tell him about the surprise party. Ya, berarti di situ kamu punya janji yang memang tidak boleh kamu ingkari, menyatakan janji kamu untuk tidak membocorkan rahasia akan kejutan pesta yang akan diadakan nanti, gitu ya. Okay. And what about the third will? It is also to express a spontaneous decision. Oh, spontaneously decision.
Decision itu keputusan, ya. Dimana tindakannya, actionnya is decided at the moment. Tindakannya itu diputuskan at the moment of speaking. Jadi just like a sudden action. Ya. Oke. Just like you are hearing the phone is ringing, the table is over you, and then your mom from the kitchen say, Johannes, the phone is ringing. And then, how you reply to your mom? Of course, you will say, yes, mom, I will answer it. Is that right? Yeah. Okay. Next. That is the third use of future simple. Now we go ahead to another usage of future simple. Hold on. Okay, in this part. On this slide, you can read it. Well, it is used also to request a help or offer help. Yes, ini biasanya digunakan untuk meminta pertolongan atau bahkan menawarkan bantuannya. Ya, contohnya, will you please help me to do my homework? Okay, and then you will reply, of course, I'll help you. Will you help me please to fix my tire of my bicycle? Of course, I'll help you. Okay, what about after that? That is the fourth, and what about the fifth? We use will with word and expression like probably, possibly, perhaps, I'm sure, I expect. There is an example here. I will probably get there by car. Di sini will itu biasanya identik juga dengan kata-kata probably, it will probably, ya, it will possibly, perhaps I will, blah 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 blah. Of course, I'm sure that it will, blah 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 blah. I expect that it will, blah 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 blah. You know, when we talk about probably, possibly, perhaps, yang mana Indonesianya kita tahu artinya mungkin, ya. So we talk about prediction, speculation, okay, assumption, okay. What about I'm sure? Yes, as it is, it belongs to assumption. And I expect it will, blah 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 blah, it belongs to expectation. Jadi kata probably, possibly, perhaps, mungkin, ya, kemungkinan, berarti kan hubungannya erat dengan possibility, spekulasi.
Ya. Oke. Sedangkan I'm sure itu biasanya ke assumption. Asumsi. Suatu opini. Ya. And then I expect biasanya merujuk ke expectation. Suatu pengharapan. Ya. I expect one day I will become a doctor gitu. She will become a teacher. Oke, seperti itu ya. Jadi kita tahu ya di situ ya poin-poinnya. Oke, yang terakhir, we use will when the main verb is be, even if we talk about the planned event. Kita pakai kata will ketika main verbnya itu ada be-nya. Bahkan jika kita membicarakan tentang rencana yang telah peristiwa yang sudah direncanakan. Ya, misalkan kamu sudah punya rencana. Ya, kalau rencana itu pasti udah dibuat dulu ya, baru nanti penerapannya di masa yang akan datang. Ya, kan kita bicara tentang time signalnya pakai kata tomorrow, ya kan? Berarti kamu akan membicarakan rencana kamu itu dengan kata will, ya. I will be in London tomorrow. Ya, I will go for vacation on next holiday. Seperti itu, ya. Oke, lanjut ya. Now we go further and further about be going to. So what about the use? Oke, kamu lihat di situ ada beberapa contoh, ada 3 contoh. We use be going to talk about prior plans, strong intention, or fixed arrangement. We use both will or be going to predict future events. We use be going to will to make prediction about events when there is a concrete evidence. Penggunaan yang pertama itu lebih ke rencana yang didahulukan, prior plans, ya. Rencana yang menjadi prioritas yang diutamakan kamu apa? Ya, of course, bagian ini sama halnya dengan keinginan kamu yang kuat. Ya, kehendak hati kamu yang kuat. Strong intention atau fixed arrangement. Ada rencana yang sudah benar-benar kamu fixkan, kamu tentukan bahwa itu akan dilakukan. Ya. Jadi kalau bicara tentang be going to, tentang rencana yang sudah pasti gitu ya. Dan itu ada kemauan yang keras untuk kamu kerjakan gitu ya. Nah, itu pasti bentuknya berarti keyakinan kamu melebihi dari prediksi kamu. Keyakinan kamu melebihi dari prediksi kamu. Jadi misalkan kamu sanggup mengumpulkan uang, maka kamu berencana untuk membeli mobil. Maka karena kamu yakin kamu bisa mengumpulkan uang yang cukup tahun depan dan pasti mobilnya akan terbeli, maka kamu akan mengatakan I'm going to buy a new car next year. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah will or be going to predict future events. Ini sama mirip seperti bentuk yang ketiga, concrete evidence. Contohnya, the weather tomorrow will be sunny. You are going to be a famous actress. Sesuatu yang diprediksi akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya karena misalkan di situ the weather tomorrow will be sunny. Oh, besok nih kayaknya akan cerah nih. Jangan pakai kata tomorrow deh, today, ya kan? Today. Cuaca ya
Hari ini akan terik, sunny, itu mataharinya muncul ya, terik-teriknya ya, cerah gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu bisa lihat cuacanya cerah, karena hari ini cerah gitu ya, tuh. Terus you're going to be a famous artist. Kamu menyampaikan itu pada teman kamu karena kamu ngeliat, oh lo tuh berbakat banget, kamu tuh berbakat banget, kayaknya cocok deh, besok kamu gede jadi artis aja gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan korelasi yang dikatakan mirip dengan poin yang ketiga? Prediction about events, there is a concrete evidence. Ada prediksi yang mana eventnya ini dimungkinkan akan terjadi karena adanya bukti yang nyata. Oke, kamu contohnya perhatikan di sini. Look at those dark clouds in the sky. Coba perhatikan awan mendung yang ada di langit. Ini akan turun hujan. Karena sudah ada bukti mendungnya gelap, kehitaman. Ya. Oke. Yang kedua, the weather tomorrow will be sunny because the weather forecaster has said it before. Ya kan? Oke. Kenapa akan terang? Cuacanya akan terik karena ternyata ada apa? Ada peramal cuaca yang mengatakan bahwa, perkiraan cuaca yang mengatakan bahwa, oh, besok cuacanya terik, ya. Atau karena kamu melihat ada embun di daun, ya. Biasanya kalau ada embun di daun pada pagi hari, berarti cuacanya hari itu akan panas, gitu ya. Oke, lanjut. Atau misalkan gini, kamu melihat seseorang yang memotong batang pohon, tapi dia duduk di batang pohon yang dia hendak potong. Ya, apa yang akan menurut kamu perkirakan itu akan terjadi? Apa yang kamu perkirakan itu akan terjadi? Dia menggergaji bagian batang pohon yang akan dia potong, tapi dia duduk di batang itu. Ya, sudah pasti orang itu akan jatuh, ya. Seperti itu ya. Oke. Oke, now we go to the time expression. Okay, there are 5 of time expression. It is just like you know as time signal, tomorrow, soon, next week, next year, in 5 minutes, later today. Kalau ngomongin tentang masa yang akan datang, pasti kamu bicaranya tentang petunjuk waktu atau time signal. Berarti ngomongnya tentang besok, tahun depan, nanti, dalam beberapa menit atau dalam beberapa waktu ke depan gitu ya kan? Ya, seperti itu ya. Kamu pasti udah bisa, ini harus kamu pahami. Tapi yang kadang-kadang kamu suka lupa adalah soon. Soon itu masuknya ke future ya. Oke, simple future. Future juga ya. Oke, sekarang kamu perhatikan. Oke, what about will and the subject? Oke, kamu di situ perhatikan bahwa kalau subjek, semua subjek, all subjects, ya, can be followed by will. Semua subjek bisa diikuti dengan will. Ayu, Dewi, she, he, it. And then remember, if we talk about will, folloed by
Verb 1. Verb 1. I'm sure he will succeed on the task. Okay. What about the negative? The negative sentence. Of course, we change. No. We don't change any word here, but just add this with not. Subject will not, verb 1. Okay, and then the rest of the sentence. Okay, the rest of the sentence means complement. Kalimat tambahannya apa? Okay, jadinya I'm sure he will not succeed on the test. Oke, tapi kamu nggak ngedoain orang untuk dia gagal kan? Makanya memang masih buat kalimatnya yang maknanya jauh lebih positif. Ya, he will not do it again. He will not do it again. Okay, and then what about another form? Ya, with question form. Will, subject, verb 1, and then the rest of the sentence. If it is in question, you must remember to put question mark. Will he come to visit us tomorrow? Okay. What about the WH question? Pertanyaan dengan WH question. Ya, kata tanya yang menggunakan kata tanya. Kamu perhatikan di sini ada WH word, will, subject, verb 1, and then rest of the sentence. Okay. Where will you study when you finish school? Okay. And then, what about who and what? Who and what? We use 5W1H, and then will, and then verb 1, and then the rest of the sentence. For example, who will come today to our house, ma'am? Ya. Who will come to help him? Gitu ya. Okay. And then, what about the form of be going to? Nah, tadi kamu udah belajar tentang struktur will. Sekarang kita belajar struktur pakai be going to. Kalau will tadi sudah, sekarang kita pakai be going to. Ingat kalau be itu pakainya is, am, are, ya. Karena konteksnya future simple. Tunggu sebentar. Agak lama ya. Tunggu sebentar, nak. Ini harus ulang lagi berarti dari awal. Tahan dulu sebentar ya, nak. Maaf ya. Ini yang tadi ya. Ingat ya. Oke, jangan khawatir karena kalian juga akan mendapatkan PPT dari Mem Astrid untuk kalian pelajari kembali ya hari ini ya. PPT-nya kamu harus rajin baca. Praktisnya bagaimana, Mem? Praktisnya berarti kamu
Harus berlatih dengan membuat kalimat sederhana. Misalkan kamu senang membuat lagu ya. Kamu senang dengan musik, kamu bisa menyusun lirik lagu dengan tenses ini gitu ya. Atau suatu saat kamu lagi berkomunikasi dengan relatives, dengan kerabat kamu, dengan saudara kamu, atau bahkan dengan orang serumah, dengan kakak atau adik kamu. Kenapa tidak kamu menggunakan bahasa Inggris itu sendiri? Gunakan tenses yang sudah pernah kalian pelajari, terutama tenses yang hari ini ya. Oke, tunggu sebentar. Ya, ini ya. Oke, bentuk dalam be going to. Patternnya seperti apa? I itu pasti be-nya am. She, he, it pasti to be-nya is. We, they, you pasti pakai are. Lalu diikuti oleh going to. Nah, do-nya itu adalah verb one. Ya, jadi subject be going to verb one. Oke, lalu diikuti oleh rest of the sentence. Contohnya, he is going to spend his vacation in Eilat. Kalau negatifnya, kalimat yang sama atau pola yang sama tinggal ditambahkan di belakang to be dengan menegatifkannya menggunakan kata apa? Kata not ya, kata not. Nah, lalu baru diikuti dengan going, kembali lagi, lalu kembali ke to dan verb 1 ya. Oke, jadi yang ditambahkan not itu adalah di belakang to be-nya ya. Contohnya, Sarah isn't going to visit her aunt on Friday. Oke, seperti itu ya. Ya. Oke, berarti kita bisa pakai kata tanyanya dulu. What? Where? Where are you going gitu ya. Where are you going to continue your study? Kamu akan kamu akan melanjutkan kuliah kemana gitu ya. Misalkan seperti itu. Do something-nya macam-macam. Kamu bisa pakai kata where are you going to spend your weekend? To spend. Spend-nya itu pasti verb 1 ya. Oke, lanjut ya. Bagaimana, mem? Dengan yang pakai kata who atau what? Ya, karena di sini adalah subject question ya. Nah, berarti kita bicara tentang spekulasinya orang ya. Nah, contohnya who is going to speak at the lesson? Who is going to speak at the lesson? Siapa sih yang akan bicara pada saat pembelajaran ini ya? Siapakah yang akan menyampaikan pelajaran ini gitu ya? Oke. Nah, kamu jadi ingat ya. Oke, tadi contoh-contohnya Mem Astrid sudah sampaikan ke kalian. Di sini ada practice. Jadi kalian bisa gunakan untuk latihan kalian. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, Tuhan berkati. Bye. Wah, berhenti Pak. Tadi waktu Mama. Oke, berhenti. Aduh, Mama nggak ikut doa lagi.
Iya. Masih bangunnya. Ya, Mama ada yang ini, Papa rekamannya lihat kepotong nggak Mama? Lihat ini. Kayaknya sih kepotong deh. Mama ngoceh-ngoceh kayaknya lebih dari sejam, tapi kok di situ cuma Enggak. lebih dari sejam, lebih dari Gimana?